से ख्रीष्टियान धर्म बोलिकी आपने जहाँ पार्ता कही महाप्रभु जगन्नाथ को 12 द्वार 13 द्वार बुले बुले जो चाउल मगा भिक मगा कराउले कहीं केते प्रतिवाद करते आ पप्पू बम गाइला से कहीं केस दौना ओ खाली हिमांशु सागर पछड़ न लगे तुम मान भात हज पावन सत्यता मु सब प्रूफ देखेदेवी आ सब ए टू जेड पर्यंत मो पाखे सब प्रूफ अच्छी जहाँकि हिमांशु सागर को भूल बुझुंट आपण मैंने जो भूल बुझुंट आपण मैंने सारा ओडिशावासी सबू एमती प्रूफ मो पाखे अच्छी जहाँकि से वीडियो आ से ऑडियो सब रेकर्डिंग सब किसी हेन तेन जदि मु आपण मानकु देखै दिए ताहले आपण माने ठीक बुझी पारिबे हिमांशु सागर नारे मु केमिति सही पारिबी हिमांशु सागर नारे वर्तमान किए कहूँ अंडा मार मारिबो किए कहूँ गोटे जवान कहूँ गुली करिवो आ जने किए कहूँ जोतार पिटिवो आ निशा महाराणा से गोटे रांडी से कहूँ मु हिमांशु सागर कलिजा दाम्बुड़ी आनिमी आ पिटिमी ए सब कहवा आगु थरुटे भावतु आ भूल कौन आ ठीक कौन आपण माने भाबी चिंती की कहवा दरकार। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक नुआ भिडियो आपण स्वागत करुच्ची मु सुशांत पलई ए भिडियो शेष पर्यंत देखु बर्तमान जो हिमांशु सागर नार जो विवाद चली केते दिन आ केते हिमांशु सागर पछरे लगिले आपण माने आ शांति हेबे आ प्रकृतर सत्य कौन आपण माने न जानी न शुणी जो विवाद लगे से केसटा दौरान बारंबार हिमांशु सागर ना रे आउ किसी रोस्टर माने अच्छा किसी न जानी न शुणी आउ जो से ना रोस्ट कर कहूँ भाई देखु कौटा भूल कौटा ठीक आपण भी जानी पारना कहीं आज मु सब सत कथा कहबी कहीं मु सत कही मो ना केस दि जाता कहीं जगन्नाथ भजन गीत गाइबे नहीं हिमांशु सागर जो ना आज को 2 वर्ष पूर्व जो केस टी करा जाइथिला हिमांशु सागर मना करथिले म्यूजिक डायरेक्टर को भजन गीत गाइबे नहीं केते जण म्यूजिक डायरेक्टर से भजन गीत पाई चांस देइचंती ता भी आपण माने बुझिबार थिला तापरे मते केमिति कहले भजन गीत गाइबे बोलिकी म्यूजिक डायरेक्टर मान को मना करदेले कोन पाई गोटे म्यूजिक डायरेक्टर को मना कले कोन पाई सेटा बुझिबार थिला स्टडी करिया थिला किछि बुझिलेनी सुझिलेनी आपण माने भूल बुझचंती हिमांशु सागर को आउ सत्यता मु सब प्रूफ देखेदेवी आ सब ए टू जेड पर्यंत मो पाखे सब प्रूफ अच्छी जहाँकि हिमांशु सागर को भूल बुझुंट आपण मैंने जो भूल बुझुंट आपण मैंने सारा ओडिशावासी सब एमती प्रूफ मो पाखे अच्छी जहाँकि से वीडियो आ से ऑडियो सब रेकर्डिंग सब किसी हेन तेन जदि मु आपण मानकु देखै दिए ताहले आपण माने ठीक बुझी पारिबे हिमांशु सागर नारे मु केमिति सही पारिबी हिमांशु सागर नारे वर्तमान किए कहूँ अंडा मार मारिबो किए कहूँ गोटे जवान कहूँ गुली करिवो आ जने किए कहूँ जोतार पिटिवो आ निशा महाराणा से गोटे रांडी से कहूँ मु हिमांशु सागर कलिजा दाम्बुड़ी आनिमी आ पिटिमी ए सब कहवा आगु थरुटे भावतु आ भूल कौन आ ठीक कौन आपण माने भाबी चिंती की कहवा दरकार आ जन को दोष दबा दरकार वर्तमान जो यही सिंगरटी जो गाउचंती आउ हिमांशु सागर हसुचंती आपण मैंने भावुं कौन ना अपमान कले केमिति अपमान कले कि अपमान कले आ जगन्नाथ को अपमान कले ओडिशा रही कौन से ख्रीष्टियान धर्म बोलिकी आपण मैंने जहाँ पार्ता कही प्रकृत हिमांशु सागर जन सरल लोक निरीह लोक ता बोली कौन आपण मैंने जहाँ पार्ता कही किसी भाभी न चिंती आ एटा कौन से खाली स्वर मेलौची से गीत केवल से कौन टा खराब कहते ए स्वर खाली मिसुची हाँ आ पप्पू पम पम जो गाइथिला देखो तो वीडियो टुकु लो पोड़ा मुही प्यार तोते करमी घाई घाई लो पोड़ा मुही प्यार तोते करमी घाई घाई बोतल भांगी भी गोरी तोह दुआरे लो बोतल भांगी भी गोरी तोह दुआरे लो भलरे राजी भलरे राजी नहेले मो कथा रे बोतल भांगी भी गोरी तोह दुआरे लो बोतल भांगी भी गोरी एई स्वर रे खराब ऑडियो अछि आपण जानिचंती आ जो माने जानिचंती कमेंट माध्यम कहिबे कहीं से किसी कहना आपण मैंने से केस दौना आ पप्पू बम गाइला से कहीं केस दौना ओ खाली हिमांशु सागर पछड़ न लगे तुम मान भात हज पावन महाप्रभु जगन्नाथ को 12 द्वार 13 द्वार बुले बुले जो चाउल मगा भिक मगा कराउले कहीं से केते केस देते केते केस देते आ केते प्रतिवाद करते कहीं से देखा होनी
ହିମାଂଶାର ପଛରେ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିମାଂଶାର ଯୋଉ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବିବେ। ହିମାଂଶାର ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ମନା କଲେ ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ କେତେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ କେତେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କାହିଁକି ଅଚାନକ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଲା ସେଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ କି ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏଇ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୀତଟି ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ହିମାଂଶର ନାଁରେ କେସ୍ଟି ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସେମାନେ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବେ ବୋଲିକି ମତେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ କମ୍ପୋଜ କରିନଥିଲି। ମତେ କହିଲେ କମ୍ପୋଜ କରିକି ଆଣ, ଲିରିକ୍ସ ଭଲ ଅଛି। ମତେ କେମିତି କହିଲେ ଗାଇବେ ବୋଲିକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବେନି ବୋଲିକି ମନା କଲେ ଯେ କୋଉଠି କାରଣରୁ, ମଦର ମଦର ତୁ ସାହାରା, ରେ ମଦ ତ ବିନା ହୋନି ନିଦ, ରେ ମଦ ତ ବିନା ହୋନି ନିଦ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ। ସେଇ ଗୀତ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଇ ଗୀତଟି ରେ ମଦ ତ ବିନା ହୋନି ନିଦ ଯୋଉ ଗୀତଟି ବହ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଗାଇଥିଲା, ସେ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭିତରେ ସେ ଗୀତଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସେଇ ରାଗ ନେଇ ହିମାଂଶାର ନାଁରେ ଫସେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଜନ ଗୀତ ଗାଇବନି ବୋଲିକି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ମତେ କେମିତି କହିଲେ ହଁ ଗାଇବେ ବୋଲିକି? ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପାରି ତା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲନି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ତଳୁ ତଳୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର 1000 ନା 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦିଆଗଲା, ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଫଟୋ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ବସିଛି। ବର ଯାଉଛି ଦେଖ ରୋଷଣୀ କରି ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ମାନସ ଜେନା, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସାର୍, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତଟି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ସମୟରେ କି ମୁଁ ଭଜନ ଗୀତଟି ମୁଁ ଲିରିକ୍ସ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାଇବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି ମତେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ହିମାଂଶୁ ସାର୍ କହିଲେ ହଉଛି ନେଇକି କମ୍ପୋଜ କରିକି ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଗୀତଟି ରିଲିଜ କରିପାରୁନି କି କିଛି ଗୀତ କରିପାରୁନି। ମୋର ବି ଗୀତ କାମ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ପଇସା ହବ ମୋ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗୀତ ଫିତ ମ୍ୟୁଜିକ ଫ୍ୟୁଜିକ କରିବି। ଆପଣ ଭାବି ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲି ବୋଲିକି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହିମାଂଶୁ ସାଗର ନାଁରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲି ବୋଲିକି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆଗଲା, ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଗଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ। ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଅଛି ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହିମାଂଶୁ ସାଗର ନାଁରେ, ହିମାଂଶୁ ସାଗର କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ପରେ ଯାହା ତାହା କହିଯିବେ, ତା ପଛରେ ନ ଲାଗିଲେ ହବନି। ଯେତିକି ବିବାଦ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ନାଁରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେତିକି ବିବାଦ ଅଛି ହିମାଂଶୁ ସାଗର ନାଁରେ, ମୁଁ ସବୁ A to Z ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନିଶା ମହାରଣା ନା, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ରକମ ଫଟେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହିମାଂଶୁ ସାଗରକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଉ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଛି ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରାୟ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି।
कॉल करंतु मु सब प्रूफ प्रमाण खूब पठेदेबे आपण माने भाइराल करिवे एतिरे कहि रहउची रहली जय जगन्नाथ।